Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in mutaqabbala. Allahumma rzuqna fahman nabiyina hifzal mursalin. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana asdam min bil khair. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang. Kita berjumpa lagi pada petang Sabtu ini yang kita bercuti minggu lepas. Nampak raya hari ini pun ramai yang masih bercuti. Baru dapatlah boleh jumpa balik kampung kan itulah sebab tu saya tangguh minggu lepas. Tapi insya-Allah kita teruskan. Kita ada Puan Zaitun dengan Puan Hafizah insya-Allah kita teruskan dengan ayat 49 pada surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Okey, ada dua jumlah ni. Kalau kita ambil sampai jumlah pertama, kita sampai bima anzalallah. Boleh kita terjemah pada situ. Pada satu jumlah dan kita terjemah satu jumlah dengan satu jumlah. InsyaAllah jadi kita ada wa istifnaf wa mula cerita an bahawasanya yani ahkum atau uhkum ini asalnya uhkum fil amr jadi kata ada waw dan an bahawasanya atau kau hukum. Ahkum fil amr dengan asalnya uhkum dia jadi an ini dalam keadaan sukun jumpa hamzah wasal jadi wa anihkum. Bainahum baina di antara mereka bainahum kalau hum dekat dengan baina ialah isim itilaf baik di antara mereka jadi mudhaf ilaih. Bima dengan apa yang anzalallahu Allah telah turunkan. Anzala fil madi daripada nazala anzala dia menurunkan fi'il madi transitif maksudnya ada objek lah. Objeknya kembali pada apa yang objeknya diawalkan. Allah dalam keadaan rafa menjadi fa'il pada anzala. Allah telah turunkan. Allah telah menurunkan. Jadi ini jumlah ada jumlah fi'lah jumlah fi'il amr dan hendaklah engkau menghukum atau menjadi hakim membuat keputusan antara mereka dengan apa Allah telah turunkan. Itu perintah pertama. Ada soalan pada ayat ini? Bainahum bima anzala wala tattabi ahwa'ahum wahdharuhum
yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Tapi kita ada satu lagi jumlah fi'liyah juga dengan satu perintah larangan, wala tattabi ahwa'ahum. Waw dan waw sambung cerita, la jangan tattabi. Dia jangan sebab tattabi ini fi'il mudhari dalam keadaan jazam. Asalnya tattabi'u dengan dhamma, tapi bila ada la dan dia jadi jazam, la ni la nahi lah. La jangan, bukan la tidak, la nahi. La larangan, la jangan. Dan janganlah kamu ikut. Tattabi sebab tak anta jadi, dan dia tak ada waw di ujung ni, jadi singular, di anta engkau lah seorang. Jadi ini kembali kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul. Wala tattabi ahwa'ahum. Ahwa'ahum, kehendak hati ataupun kehendak nafsu, hawa mereka. Ahwa'ahum dalam keadaan mudhaf ilaih. Ahwa'ahum. Ahwa'a nasab sebab dia jadi maf'ulun bi pada tattabi. Okey, jadi itu jumlah ni tattabi, dia punya fa'il, subjek dia mustatir, tersembunyi. Dalam tattabi itu anta. Ahwa'a menjadi maf'ulun bi. Hum mudhaf ilaih pada ahwa'ahum. Jadi ahwa'ahum ni dan satu makna menjadi maf'ulun bi kepada tattabi. Dan janganlah kamu mengikuti kehendak hawa mereka atau hawa nafsu mereka. Itu. Okey. Itu jumlah yang kedua. Okey, jumlah ketiga, wahzaruhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Okey, ini ayat ni panjang sedikit sebab ada an ni yang menyambung cerita an yuftinuka. An ni boleh jadi an nasab, tapi an boleh jadi juga menjadi sebab ataupun kenapa, supaya ataupun tujuan dia, tujuan yang dilakukan fi'il yang sebelumnya. Wahzaruhum, wahzanhum pun sama dia dalam ahkum ahzanhum. Ini jadi ihzan, asalnya ihzan. Wa ihzanhum jadi wahzanhum. Jadi ahzan ini, maaf, ihzan jadi tinggalkanlah mereka, dan tinggalkanlah mereka, biarkan mereka, an yaftinukum, supaya tidak yaftinuka. Yaftinu dari perkataan fatanun, fitnah. Fatanun fitnah. Ya ni dengan waw, jadi mereka memfitnah kamu atau menguji ataupun menyusahkan kamu. Okey, an yaftinuka an ba'din, an ba'di dari sebahagian, an ba'din, an ialah harf ja, ba'din sebahagian, jadi dalam bentuk an ba'di ma. Jadi ba'di ma, kalau tengok ba'di ma, ba'di ni tiada tanwin. Dia ja kerana dia jadi majrur kerana haraf an, tapi dia hilang tanwin kerana dia mudhaf. Mudhaf ilaih dia dalam ma. Ma ni jadi sebahagian dari apa? Sebahagian apa? Yang anzalallahu ilaika, Allah telah turunkan kepada engkau. Jadi kalau jumlah yang ni kita ambil pada sini, wahzanhum, dan hendaklah engkau biarkan mereka atau tinggalkan mereka, jangan berinteraksi dengan mereka, supaya tidak, agar tidak mereka memfitnah engkau atau menyusahkan engkau. Yaftinuka. Yaftinu ni dalam keadaan mansub sebab haraf an. Jadi dia yaftinu dengan alif. Patutnya nun kata dengan alif, tapi bila dia jadi subjek disambung dengan ka jadi muttasil, alif tu hazaf. Okey, jadi dia asalnya yaftinunaka daripada an, yaftinu ada alif tu hilang, yaftinuka. Okey, dari sebahagian apa yang Allah telah turunkan kepada engkau.
Okey, itu cukup saya buat satu. Ada soalan? Daripada 3 jumlah yang saya telah bincang tu, merupakan satu ayat yang panjang sampai sini. Sampai tanda wakaf. Jadi kalau diterjemahkan ini, dan hendaklah dan engkau hukumlah ahkum bainahum di antara mereka dengan apa Allah telah turunkan, dan janganlah engkau ikut hawa mereka, dan tinggalkanlah mereka atau biarkan mereka supaya mereka tidak menyusahkan engkau atau memfitnahkan engkau dari sebahagian apa yang Allah telah turunkan kepada engkau. Itu maksudnya. Ada soalan? Boleh faham bagaimana ini kita terjemahkan? Okey. Kalau tak ada soalan, Tiga soal apa ni jumlah fi'liyah. semua jumlah fi'liyah. Yang jumlah pertama, wa anihkum bainahum bima anzalallah, ada jumlah ini fi'il amr, berarti ada dalam bentuk fi'il amr, fi'il jumlah fi'liyah, anzalallahu pun jumlah fi'liyah. Jadi sebahagian daripada sebahagian pada objek kepada ahkum. Bainahum bima dengan apa yang Allah telah turunkan. Ini menjadi mutaliqan dia lah. Jadi jadi hukum di antara mereka dengan apa Allah telah turunkan. Okey, jumlah baru wala tabi ahwahum sampai ni kita ada jumlah fi'lah, fi'il mudhari', yang ni fi'il amr, anzalallahu fil madi. Okey, anzalallahu satu jumlah fi'lah di dalam jadi silah kepada isim mausul ma. Jadi bila isim mausul jadi macam hal kepada ahkum lah. Kalau bima anzalallah dengan apa yang Allah telah turunkan. Ahkum. Wala tattabi ahwaahum, dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka. Satu jumlah fi'lah juga dan adalah nafi lah dengan negatif. Ahwaahum mudah fi'lai menjadi objek kepada atau maf'ul bihi pada tattabi. Okey? Dan ini pun sama, wazanhum fil amr ihdan, hum menjadi objek atau maf'ul pada ihdan. An yaftinukan menjadi dia punya mutaliqan, agar mereka tidak menyusahkan engkau dengan apa yang Allah telah turunkan kepada engkau. Allah telah turunkan kepada engkau, ilaika. Okey? Ada soalan ni? Yang apa ni? Wala tattabi itu fi'il mudhari. Mudhari kan? Fi'il mudhari. Mudhari, tapi dalam dia apa ni? Anta ya? Anta ya. Anta. Bata. Oh, daripada ta tu, anta. Anta. Dan dia jazam lah. Dia jazam. Sebab tu ain ni dengan sukun. La ni la jangan. Oh, la jangan. La jazam. Okey? Okey. Kalau tak ada apa, Puan Datuk boleh sambung. Wa fa'in tawallam sampai hujung ayat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tawallau fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim. Susah juga ni. Fa'in, maka in jika tawallau ini tak ni fi'il apa? Fi'il fa'in tawallau. Fi'il madi. Tawallau ni ke mudhari itu? wallau. Yatawalla. Yatawalla fil madi. Yatawalla. Kalau fil mudhari dia yatawalla. Yatawalla. Tak, Madi lah. Ni madi. Madi itu madi. ada ta depan tu?
Ada sebab dia bentuk dia gitu. Fi'il madhi asal gitu. Oh, tawalla. Kalau tidak ada ya tawallau. Kalau dia fi'il mudhari ada ya. Dia ni fi'il madhi bentuk dia tak. Dia wali daripada wali. Bentuk 4 Wali huruf kan tu. isim. Jadi fi'il madhi tambah tak. Tawallau. Wow, jamak. Wa jamak mereka. Mereka kalau sini tulis berpaling. Kita berpaling. Jika Telah mereka berpaling. fi'il madhi mereka telah berpaling, fa'lam. Maka Fa'alam banyak. fa'lam maka ilmu alim alam ni ilmu alim alim ketahui Bukan iklam. Dia fi'il apa tu? Ketahuilah. Fi'il apa? Fi'il amar. fi'il amar Fi'il amar. maka ketahuilah annama sesungguhnya annama sesungguhnya apa yang yuridullah Yuridullahu Allah menghendakinya. Allah menghendaki Allah menghendaki ayyusibahum. Ay apa? Ain bahasanya. Bahasanya hum mereka yusibahum ni macam musibah yusibahum ni. Musibah tapi ini fi'il mudhari. Musibah tu isim fa'il. Musibah fi'il mudhari. Apa tu? Fi'il mudhari. Patutnya yusibu berarti ada yusibah lah, yusibah. Jadi Allah dia nak menimpakan mereka. Bukan musibah menimpa. Yusibah. Menimpa mereka musibah. Ya? Atau memusibahkan mereka lah gitu. Tapi itu dari isim fa'il. Ke yusibah dimaksud menimpakan mereka. Menimpakan musibah ke atas mereka. Ya. Musibah pada mereka biba'din sebahagian zunubihim. Ini dosa-dosa mereka. Ya, betul. Jamak taksir. Okey. Jadi terjemahan dia habiskan. Wa inna maka dan sesungguhnya kathira ni banyak minan nas min dari annas manusia la fasikun la taukid ni kan. La taukid. Benar-benar fasik orang yang fasik. Yang melakukan kefasikan fasik isim fa'il. Okey. Terjemah pada atas. Mana tadi? Fa'in tawallau. Fa'in tawallau. Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki agar dia menimpakan mereka musibah dengan sebahagian dosa-dosa mereka. Dengan sebab biba'din dengan sebab tu masuk bila sebab sebahagian dosa-dosa mereka. Dengan sebab sebahagian dosa mereka dan sungguh kathira ni banyak dan sesungguhnya kebanyakan sebab dia isim dan kebanyakan agak tu banyak je ramai. Bukan kebanyakan. Kalau lebih banyak aksara lebih banyak. Kathiran banyak. Dan sesungguhnya banyak daripada manusia benar-benar dari orang-orang yang fasik. Ya, dari golongan yang fasik. Pastikan. Okey, jadi kita ada jumlah itu atasnya Puan Zaitun, alhamdulillah. Jadi kalau tengok sini fa'in tawallau, fa'in selalu in jika in syarat lah.
Insyarat, tapi dia bila dia ikuti dengan fi'il madhi tak jadi apa-apa, tawallau qabil mudhari, dia akan dalam keadaan jazam. Jazam. Okay. Fa'in tawallau, dan jika mereka berpaling, fa'lam. Ini jawapan dia. Jawapan fa'lam, maka ketahuilah. Annama, bahawasanya sesungguhnya apa Allah kehendaki, Allah kehendaki, apa yang Allah hendak, yusibahum bi ba'din dunubihim. Jadi ani menjadikan yusibahum menjadi maf'ul kepada yuridu. Jadi itu sekenderaan ni bila fi'il menjadi objek pada fi'il sebelumnya harus didahului dengan an, dipanggil an masdariyah. Sebab itu yusibah ni dalam keadaan nasab. Asalnya yusibu pada an yusibah. Jadi an yusibah. Awal ya. Bi ba'din dunubihim, dengan sebahagian dosa mereka. Okey. Dan sesungguhnya ramai dari kalangan manusia benar-benar fasik ataupun orang mereka yang fasik. Okey. Ada soalan? Jumlah tu? Okay, kalau tak ada boleh sambung. Puan Hafizah boleh? Puan Hafizah sila. Silakan. Ayat seterusnya. Apa hukma? Siapa boleh sambung? Silakan. Tak ada. Puan Hafizah boleh? Abdullah Haji Zul boleh? Haji Zul? Tak ada. So baru. Okey. Tak boleh cuba. Tak nak cuba. Okey, saya mula pelan-pelan. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Jadi itu jumlah. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Kalau tengok pada sini kita ada hamzah istifham, soalan. Adakah? Fa maka, sama juga fa maka. Hukmal jahiliyati. Hukmal jahiliyati. Hukmal jahiliyati dalam keadaan mudhaf ilaih. Hukum jahiliyah. Okey. Ya berun mereka mencari. Ya berun. Fi'il mudhari. Jadi kita nak tanya kenapa hukmah dia kena nasab dengan fathah pada mim. Bila kita ada soalan, bentuk soalan, jumlah tu bentuk soalan, maka dia punya maf'ul selalu di depan, didahulukan. Didahulukan. Bila dia apa ya berun, adakah engkau mencari? Apa ya berun, adakah maka mereka mencari hukmal jahiliyah. Hukum jahiliyah. Itu ada asalnya. Jadi dalam ni hukmah ni menjadi maf'ulun bi yang didahulukan. Maka apakah hukum jahiliyah, undang-undang jahiliyah yang mereka cari? Okey, hukmal jahiliyah dan kadang mudhaf ilaih. Hukmah ni isim. Hukmah isim. Dan hukmah jahiliyah dan kadang mudhaf ilaih. Okey, ya berun. Ada soalan? Okey. Siapa mau masuk? Dr. Zainal. Ini dalam kereta kat on the way. On the way. Saya on the way semalam. Ramai pergi. Okey, kita sambung. Tapi hukum Waman ahsanu minallahi hukman lil qaumi yunfikun. Dr. Zainal driving ke jadi ini, jadi co-pilot, jadi bos. baru naik atas. Tapi saya tunggu dulu, jalan dulu. Okey. Ada siapa nak cuba? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Okey, jadi sama ni waman ahsanu minallah. Okey, hukman liqaumi. Okey. Waman. Dan ini pun man pun jadi man tanya.
bukan man syarat, sebab dia ahsanu ni isim. Ahsanu ni isim tafdil. Ahsanu. Isim tafdil maksud lebih baik. Hasan, ahsanu, jadi lebih baik. Ada ahsanu kadang-kadang jadi ada yang bentuk itu husna, ahsana. Okey, itu fi'il madhi. Tapi ahsanu di ismu tafdil. Dan man, siapa yang tanya siapa yang ahsanu lebih baik minallah, dari Allah, hukuman. Jadi kalau ini liqaumi yuqinun, bagi kaum mereka yakin. Bagi kaum yang liqaumi yuqinun, bagi kaum yang mereka yakin. Okey, jadi ada dua bahagian. Sini sampai hukman dulu. Hukman, kaitan hukman dengan ahsanu, bila kita ada ismu tafdil, asghar, akbar, itu bentuk yang lebih besar, lebih kecil, lebih baik, sudah bentuk tu. Atau aksaru, dia harus ada ini panggil tamyiz. Tamyiz saja maksudnya dia menerangkan lebih baik apa yang lebih baik itu. Dan tamyiz dalam keadaan nasab. Bukan ahsanu ni fi'il, dia ialah ismu tafdil, ismu perbandingan, isi perbandingan, sifat perbandingan. Jadi hukman menjadi tamyiz dalam keadaan nasab. Jadi ayat ini, dan siapa yang lebih baik hukuman dari Allah. Minallah jadi muta'alliqan yang berkaitan dengan dia. Jadi dan siapakah yang lebih baik hukuman daripada Allah? Itu maksud ayat dia. Okey? Bila ada tafdil, kita ada tamyiz dalam bentuk sisi untuk nasab. Yang di mana ahsanu tu untuk kaitkan ahsanu lebih baik, apa yang lebih baik. Jadi hukuman ni. Okey? Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang mereka yakin. Liqaumi yuqin tadi kalau ikut nota mana? Haji Asri dalam grup, bila kita ada isim dalam keadaan isim nakira, isim keadaan alif lam, okey, dan yuqin, dia bukan mausul sifat ataupun bukan mudhaf ilaih, sebab kaumin ada tanwin. Okey, jadi tapi yuqinun ni dalam bentuk fi'il. Okey, tapi dia sebenarnya sifat kepada kaumin. Kaum yang mereka yakin. Untuk kaum yang mereka yakin, yuqinun. Okey. Jadi dia fi'il tapi dalam kedudukan sifat kepada kaumin. Okey, dari segi tempat dia majrur. Maksudnya sebab dia sifat kepada kaumin majrur, sifat dia pun majrur. Kedudukan dia. Tapi kerana kalau dia isim, dia akan majrur. Sama juga bentuk ada kasratain. Tapi kerana dia fi'il, ada fi'il, dia bentuk tu, di tempat dia ajalah. Tempat, tapi dia menerangkan kaumin, dia sifat pada kaumin yang ini. Jika terjemahan dia adakah maka mereka mencari hukum jahiliah, atau mereka lebih kepada hukum jahiliah, dan siapa yang lebih baik hukumannya daripada Allah bagi kaum yang mereka yang yakin. Kaum mereka yang yakin. Okey, itu masuk ayat tu. Ada soalan? Permulaan Ustaz kata waman tu bukannya mausul lah, pasal kita nakkan silah kan. Bukan yang pertama. Waman ni man istifham. Istifham je. Dia soalan. Saya ingatkan di kaumin tu lah jawab dia, bukannya silah dia situ kan. Bukan. Waman kalau nak cakap dia silah, dia isim mausul. Jadi dia yang, dan siapa yang lebih baik pada Allah hukuman. Okey, liqaumi yuqin, bagi kaum yang yakin. Dan soalan yang kedua ni, kaumin dengan yuqinun ni sifat mausul tak semestinya sifat dengan mausul tu dua-dua isim. Tak semestinya.
Dia kalau mausul sifah tu yang biasa. Dia dua-dua isim kan. Ini bentuk sifah kepada kaumin. Dia dah bentuk fi'il mudhari. Jadi Boleh? sifah mausuf tu kalau mausuf yang disifati, sifahnya boleh bentuk isim dengan fi'il atau jumlah. Ya boleh. Boleh. Hmm. Jadi kalau yukinu ni kan boleh bentuk jumlah juga kan. Yukinu mereka yakin kan. Satu jumlah kalau fi'il. Yalah, dia ada fa'il lah. Hmm. Yalah, satu jumlah. Mereka yakin dah satu jumlah dah. Yakin. Okey. Jadi itu boleh kadang-kadang berlaku begitu. Itu boleh berlaku. Kemudian man jadi mubtada kan Ustaz? Mana? Man. Man jadi mubtada. Asanu minal qaul hukuman di kaumin jadi khabar. Man jadi mubtada. Tak ada. Maaf. Siapa yang? Siapa dan siapa yang lebih baik? Di isim mausul man. Tidak, saya cek balik. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sekejap. Mamsul dengan sifah. Man isim istifham. Fi mahal rafa mubtada. Dia isim istifham. Dan kalau ikut i'rab dia lah. Okey. Okey, ada soalan lain? Istifham. Okey. Isim istifham dia bukan mubtada. Dia mubtada. Dia isim istifham dalam tempatnya mubtada. Dia mengambil tempat pentabak mubtada. Mubtada. Dia subjek lah. Okey, dia jumlah ismiyah lah tu. Okey.